Alright, expert production. Yara, first hit. Panahon ta. Oy, 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 oy. Wow. Ray baited. Ray baited Laguna. Pinida. Betselin Rivera, ikaduha. Wow. Pinida. Okay, Betselin Rivera. Ray baited ang napamayagpag. Betselin Rivera, ikaduha. Hurot lagi ni ano? Ray baited. Betselin Rivera from MPC, T. Manny Pacquiao from Jinsan. Alright, the silent destroyer. Ray baited from Lantapan, Bukidnon, Laguna. Betselin Rivera, ikaduha. Ra. Stanley Nogesa, Ray baited Laguna. Betselin Rivera, MPC. Ray baited is the leading aning points. Sa Motorist League. Betselin Rivera, Lantapan Bukidnon versus Jinsan. Grabe oy. Maninggo ato maninggo. Ray baited from Lantapan Bukidnon, Laguna. Betselin Rivera, ikaduha. Wow. Alaka. Ray baited and Betselin Rivera nagbakbakan mga idol. Grabe katsada. Alaka. 3 rounds. Betselin Rivera kasunod-sunod ra. Bakbakang Ray baited at Betselin Rivera. Lantapan Bukidnon versus Jinsan. Maninggo. Iapas Maninggo. Ray baited karon Laguna mga idol. Betselin Rivera ikaduha. Maninggo ikatulo na Maninggo. Alright. Bira. Maninggo ikatulo. The Silent Destroyer nakauna. The Hunter ikaduha. Bibi Lion katulo. Ray baited ng Lantapan Bukidnon. The Silent Destroyer ang nanguna. The Hunter ang nagsunod from Jinsan. The Bibi Lion CG Maninggo ikatulo. Ay, kumpiyansa. Hulhot. Pauli na sa bala. Wow. Ayaw magpaawat ni Ray. Bali na ba? Nabali ang payong dire. Okay, Ray baited Laguna. Betselin Rivera nagkat. Gusto nga niya cut, wala makuha. Maninggo ikatulo.
Langtapan, Jinsan. Para Umi, yuta ba? ala ka, nakubi daw yuta. Umi, yuta. Kuya ante, nakubi daw yuta. Rai Rai Bite 8, Michelin Rivera, CG Maningo. Grabe Rai Rai, naninood. Bigati na rin siya, oh. Basikati rin. Right, ang lantapan, Bukidnon, nangunguna. Agay! Michelin Rivera, oh. Ayaw kumpiyansa, nagsunod-sunod ra. Palapit na si Michelin Rivera. Sa akin motor ni Ray. Michelin Rivera, nagsunod-sunod ra. Gamay na lang. Oh, palapit na palapit. Ganina, binat ka na. Okay, last lap. White flag is up, last lap. Agoy! Agoy! Rai Rai Bite 8 ang nangunguna. Michelin Rivera from Jinsan di kaduha. Right, wara. Bawat siya, oh, totoo. Angkol bukol. Okay. Rai Rai Bite 8, Michelin Rivera. Wow. Okay, Rai Rai Bite 8 going to the finishing area. Stickers flag. Umi, yuta ba yan? Kobe daw yung tadre. Alright. Stickers flag winner. Winner. Expert Production Open. Rai Rai Bite 8, Michelin Rivera. Maningo.